नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पारा छारन रुबा दोम का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। और उस मदद को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़रिया बिशारत बनाया, यानी इसके लिए कि तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो गालिब है, हिकमत वाला है। ये अल्लाह ने इसलिए किया कि काफिरों की एक जमात को हलाक कर दे या उन्हें ज़लील व मगलूब कर दे कि नाकाम वापस जाएं। ऐ पैगंबर, इस काम में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं। अब दो सूरतें हैं, या अल्लाह उनके हाल पर मेहरबानी करे या उन्हें अजाब दे कि ये ज़ालिम लोग हैं। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, दुगना चौगना सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ। और दोज़ख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और अपने परवरदिगार की बख्शिश और इस बहिश्त की तरफ लपको जिसका अर्ज़ आसमान और ज़मीन के बराबर है, और जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। जो असूदगी और तंगी में अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूर मुआफ़ करते हैं, और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक़ में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है। और जानबूझकर अपने अफ़ाल पर अड़े नहीं रहते। ऐसे ही लोगों का सिला इनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे। और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है। तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाक़यात गुजर चुके हैं, तो तुम ज़मीन में सैर करके देख लो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। ये कुरान लोगों के लिए साफ पैगाम और अहले तकवा के लिए हदायत और नसीहत है। और बददिल ना होना और ना गम करना, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम्हें ज़ख्म लगा है तो इन लोगों को भी ऐसा ही ज़ख्म लग चुका है, और ये अय्याम ज़माना है कि हम इनको लोगों में बदलते रहते हैं। और इससे ये भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को जुदा कर दे और तुम में से बाज़ को शहीद बनाए, और अल्लाह बेइंसाफ़ों को पसंद नहीं करता। और ये भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ बना दे और काफिरों को नाबूद कर दे। क्या तुम ये समझते हो कि बेअज़माइश बहिश्त में जा दाखिल होगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुमसे जहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं। और ये भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे। और तुम मौत शहादत के आने से पहले उसकी तमन्ना किया करते थे, तो तुमने उसको आंखों से देख लिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही तो हैं, उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे, और जो उल्टे पाँव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है। और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे और उसको हम यहीं बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहाँ अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहले अल्लाह के दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर अल्लाह की राह में वाक़ई हुई, उनके सबब उन्होंने ना तो हिम्मत हारी और ना बुज़दिली की, ना काफरों से दबे। और अल्लाह इस्तक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही क्या, परवरदिगार हमारे गुनाह और ज़्यादतियाँ जो हम अपने कामों में करते रहे हैं मुआफ़ फरमा, और हमको साबित कदम रख, और काफिरों पर फतह अनायत फरमा। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला दे दिया, और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पाँव फेर कर मुर्ताद कर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं है, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और सबसे बेहतर मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रोब बिठा देंगे, क्योंकि ये अल्लाह के साथ शरीक करते हैं जिसकी इसने कोई भी दलील नाज़िल नहीं की, और उनका ठिकाना दोज़ख है, वो ज़ालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया, यानी इस वक्त जब कि तुम काफिरों को इसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जो तुम चाहते थे अल्लाह ने तुमको दिखा दिया। इसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और पैगंबर के हुक्म की तमील में झगड़ा करने लगे, और तुमने उसकी नाफरमानी की। बाज़ तो तुम में से दुनिया के तलबगार थे,
اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا مصیبت تم پر واقع ہوئی اس سے تم غمگین ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند کے تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر سے گمان کرتے تھے، اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے۔ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جب کہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ گئی تھیں جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سب لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں، اور اللہ ان کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ دوستو پارہ 4 ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے غصے کو روکتے رہو۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہارا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔